Like, subscribe, and get notified. Trade unions in Goa will support the All India Farmers and Workers strike on 26 November 2024 from 10 a.m. to 1 p.m. at Azad Maidan, Panjim. The workers are protesting the unfulfilled promises of the centre towards workers and farmers, especially after the 13-month agitation. The trade union representatives also decried the imposition of Essential Services Maintenance Act on the pharma industry in Goa. फाल्यां 26 तारखेर आख्या देशाच्या कामगार आणि शेतकारां बरोबर आमी तांकां सपोर्ट आणि आमचो तेंको म्हणून फाल्यां ऑल इंडिया एजिटेशना बरोबर आमचो आझाद मैदानाचेर आमचे कामगार फाल्यां उपस्थित आसतली तांचे धरणां 10 वरांचेर स्टार्ट जातली आझाद मैदानाचेर. सगळे कोणच्यान कामगारांचे प्रतिनिधी जे आसा आमी कंपन्यो बंद दवरून फायते डेमॉन्स्ट्रेशनाचो कॉल दिवना, पूण आमकां खबर आसा भरपूर प्रमाणात कामगार एकठांय जातले सेकंड थर्डाक जे असतात कंपनी बंद न दवरतात. इवन पब्लीक प्रायवेट सगळे आस्थापनाचे लोक येतले. 10 वरांचेर आमी आझाद मैदानाचेर येतले. एक पर्यंत आमचें डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें. जे प्रश्न आज आमी तुमच्या मुखार दवरल्यात ते आसतले. आमी मेमोरंडम जे आसा एज युजल चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर हांकां सगळ्यांक धाडटले. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशल मेमोरंडम फाल्यां सगळे ट्रेड युनियनाचो वतलो ऑल इंडिया. आनी आमी बी हांगा गव्हर्नराक चीफ मिनिस्टराक बी धाडटले. आमची जी कर्तव्य जी आसात जे आमी कायद्यान ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो आमी करतात. मेमोरंडम ऑल्सो वील गिव टू द चीफ मिनिस्टर and governor of this Goa state. Highlight the stanic issues. आणि बारीक बारीक आमचे जे लोकल इश्यू जे आसात ते आसा. आता एजमा फार्मास्युटिकल कंपनी, यू नो, वन ऑफ द मेजर फॅक्टरी आफ्टर टुरिझम अँड दिस आमचे मायनिंग इज द फार्मा कंपनी. कॉम्रेडान जालें तशें आज गांवांनी फार्मा कंपनी आयल्या, कित्याक दुयेंसां वाडल्यात, फार्मा कंपनी आयल्यात आणि ताका लागून फार्मासीचे हांकां एजमा लावप म्हणजे तुका अधिकारूच ना. तुका अधिकारूच ना युनियन करपाचो, एकटंय करपाचो येना. आणि शॉकिंग म्हणल्यार कितें आहा, तुका जर युनियन केलें जाल्यार तुका हांगच्यान जम्मू काश्मीर, UP असल्या जाग्यांचेर ट्रान्सफर करतात. आयदर यू टेक द ट्रान्सफर, रिजायन एंड गो. सो दीस इज नथींग. अशी राजवट आमी गेले 40-50 वर्सां कोणाचीच पळोवंक नाशिल्ली. So this is something worst thing which is going on at all India level. It is continued in Goa state also. Watch on Herald TV.